all the time. Amen. Amen. Praise God. It's a wonderful time that we are having this morning. Yeah. I wanna give you a little secret. Yeah. Di bumi ini, in this earth, we walk with our faith according to the word of God. Amen. Ya, kita berjalan di bumi ini, kita menerima firman Tuhan, kita melakukan firman Tuhan. Ya, kita berjalan sesuai dengan firman yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tapi tahukah saudara, pada akhirnya nanti, pada saat kita ada di hadapan Tuhan, in the throne of God, ya, we don't need the word of God anymore, but the only thing that you bring before Him is your worship. Pujian, penyembahan, itu nggak akan berhenti, saudara. Ya, pada waktu kita ada di hadirat Tuhan, ada di surga nanti. Karena pada saat engkau ada di surga nanti, engkau tidak lagi akan bisa ataupun memerlukan firman itu, karena engkau sudah ada di hadapan firman itu sendiri. Tetapi hanya satu hal yang saudara dan saya akan bawa sampai ke surga nanti adalah pujian penyembahanmu. Ya, di hadirat Tuhan, di hadapan Tuhan. It's so wonderful. Ya, kitab Wahyu katakan apa? Kita akan menyembah Dia siang dan malam. Karena itu hati sebagai penyembah, ya, the heart of a worshipper, kita harus latih dari mulai apa? Dari mulai sekarang, saudara. Amin. Ya, kita menyembah Tuhan itu bukan hanya di gereja pada saat ini, tetapi kita menyembah Tuhan di hari-hari kita. Ya. To be able and gather in this place, yeah, is doing the corporate worship, menyembah dengan bersama-sama, saudara. Jadi di sini kita lagi apa? Lagi terus memberikan apa hati kita, ya, untuk melakukan apa yang sebenarnya Tuhan inginkan. Karena di dalam penyembahan itu, saudara, in the worship, the heart of God will be pouring over your life. Di dalam penyembahan itu, kita akan mengerti isi hati Tuhan itu sendiri. Ya, Psalm 27 verse 4, ya, dikatakan seperti ini, saudara. Psalm 27 verse 4 dikatakan, one thing. This is King David. Ya, Raja Daud. Dia bilang hanya satu, ya, satu hal. One thing I have desired of the Lord. Hanya satu yang saya minta sama Tuhan. Luar biasa ini, saudara. Ya. Out of everything else that you can come before the Lord, out of everything else that you can ask the Lord on your prayer, di dalam doa-doa saudara, tetapi satu hal yang kita akan lihat bagaimana Daud, Raja Daud, ya, satu hal yang kita lihat, dia bilang begini, saudara, one thing I have desired of the Lord, that will I seek. Itulah yang ku ingini, itu yang ku rindukan, itu yang aku mau. Kira-kira gitu, ya. Kalau ada hanya satu permintaan saudara pada hari ini, seperti Raja Daud katakan pada saat itu, hanya satu. Yang lain boleh Tuhan nggak berikan, tetapi hanya satu hal yang aku minta daripadamu, Tuhan, that I may dwell in the house of the Lord. Amen. Itulah yang kau ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Wow. Ada kerinduan di sana. Haleluya. Ada desire. Ya.
Bagaimana dia merindukan. Mungkin banyak hal-hal yang dia lakukan di sepanjang harinya, ya, sebagai raja. You know, as a king, you have so many duties, ya, in his life. Just like us. Just like us. Kita banyak mempunyai kegiatan-kegiatan, ya, work, schools, hobby, and many different things. Tetapi seperti Raja Daud, dia mau melupakan yang lain-lainnya itu karena apa? Hanya satu kerinduannya. Dia lagi nunggu-nunggu, kapan lagi saya bisa bertemu dengan Tuhan di rumah Tuhan. Amin. Dwelling in the house of the Lord all my days of my life. Sepanjang hari, seumur hidupnya, dia mengerti apa yang terpenting. What is the most important? To behold the beauty of the Lord and to inquire in His temple. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Karena apa, saudara? Ya, karena yang lainnya itu nanti di surga sana saudara nggak akan lakukan lagi. You're not gonna be doing your double jobs anymore, right? You're not gonna doing all these things that you are doing right now. Jangan sampai nanti di sana kaget. Aduh, ya, udah nggak harus kerja. Iya. Dan menyaksikan kemurahan Tuhan luar biasa, ya. Karena kalau sampai kita bisa ada di rumah Tuhan pada siang hari ini bukan karena jago saudara. It's not because of your might. It's not because because I have a car. Karena saya ada mobil. I can drive. So that's why I can be here today, Pastor. Saudara tahu nggak? Kalau saudara bisa ada di tempat ini pada saat itu hanya karena kemurahan Tuhan. Because of the grace of God. King David understood this. Dia ngerti banget. Kalau saya juga masih bisa memuji Tuhan, itu karena kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan dalam hidupku. King David knows the beauty of worshiping God with others. Dia ngerti bagaimana rasanya kalau kita memuji Tuhan bersama-sama seperti ini. Amin. Ya, wow. Kadang-kadang kalau misalnya ini ada yang suara satu, ada yang suara dua, in the harmonize, right? It's beautiful. He knows the value of coming together in worship in the house of the Lord. Ya, makanya ibadah itu, saudara, ibadah itu sebenarnya adalah puji-pujian itu. The time of worship. Di sanalah, that's the time that you seek out the heart of God. You adore God. That you say your love toward Him. Engkau memuji, menyembah Dia. Karena pada saat saudara mendengarkan firman pada saat ini, engkau mendengarkan, engkau bukan lagi nggak datang menyembah. Bukan saya bilang firman nggak penting, tetapi menyembah Tuhan, mempunyai hati yang mau menyembah, itu yang paling penting di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Ya, the heart of worship, to come before Him. The one thing that we know about King David, that is, he's not just a king, he's not just a warrior. Ya, jangan salah. Ini Raja Daud ini menjadi raja pada waktu itu harus jago perang, saudara.
harus jago main pedang. He was a warrior. Ya. But mostly di hadapan Tuhan. Tahukah saudara? Di hadapan Tuhan, Tuhan itu nggak bisa ngelihat saudara ini, bos itu, bos ini. Are you a worshiper or not? Kamu itu penyembah. Haleluya. God is not gonna look at you when you come and then see, oh, this is your title. You know, you got all this title behind, before you or after you, the name. Or how much, you know, how wealthy you are. Nggak ada, saudara. Di hadapan Tuhan, Tuhan lihat hati saudara. Tuhan datang, He look into your heart and He seek, and then He sees your heart. Are you a worshiper or not? John 4 verse 23. Yohanes 4 ayat 23 dikatakan apa, saudara? Sudah tiba waktunya. Ya, coba ya kita lihat ya sama-sama biar jangan saya salah. Ya. Yohanes 4 ayat 23. John 4 verse 23. Apa dibilang di sana, saudara? Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. It's not later, it's now, right? Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. But the hour is coming, and now is when the true worshiper will worship the Father in spirit and truth, for the Father is seeking such to worship Him. Apa yang Tuhan lihat? Apa yang Tuhan cari? Penyembah-penyembah. Waktu Daud mengerti akan hal ini, he knows exactly hatinya Tuhan. Tuhan itu mencari. Dia senang, saudara, akan pujian saudara. Dia senang banget kalau dengar ada anaknya datang menyembah. Dia bilang, Bapa, Engkau baik. Tuhan, Engkau baik. Aku bersyukur. Ku bersyukur padamu, Tuhan. Amin. Pada waktu Tuhan lihat dengan begini, lihat, anak gua, dia datang. Orang tua di sini, all the fathers and the mothers, the parents. Waktu anak-anak saudara datang kepada ibunya ya atau bapaknya, wah, Dad, you look so handsome today. Wow, you look wonderful, Mom. Orang tua mana yang gak suka dengar kayak gitu anaknya bilang? Wow. Tuhan itu sama, saudara. Dia senang banget kalau saudara itu datang, dia menyembah, memberikan pujian kita kepada Tuhan. He's not just a king. He's not just a warrior, but mostly he's a worshiper of God, because hanya itu yang Tuhan lihat, saudara. Not only in his personal life, but he like to do it together with the others. Makanya dia selalu mengumpulkan assembly. Makanya dia kumpulin orang-orang yang pinter musik, saudara. Ya, makanya ada dibilang Bani Asaf itu. Asaf itu adalah, Asaf is the head, the leader of the musician at that time. Pemusik-pemusiknya Raja Daud. Haleluya. Karena dia ngerti banget pentingnya akan pujian penyembahan itu. Ya. Dan semua pemusik-pemusik yang ada itu pada waktu itu dibilang apa? Bani Asaf. Pada waktu segala sesuatu dilakukan, gak akan dia lakukan sebelum ada pujian penyembahan kepada Tuhan. He will never
have anything, he won't do anything before he gave his praises. He have his musician bring the music, the worship to the Lord. Perhatikan saudara, sebelum dia lakukan yang lain-lain, he knows there is power and encouragement in worshiping God together. Amen? Yeah. It's a spiritual gathering that brought the anointing of God pouring down into the assembly. Psalm 22 verse 4. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas pujian orang Israel, but you are holy, enthroned in the praises of Israel. Yang bersemayam di atas pujian anak-anaknya, saudara. Haleluya. Begitu pentingnya, that's so important that about this worship. Right? Because he's looking for the worshiper. You know why? Karena ketua musik pada waktu itu di surga namanya Lucifer, saudara. Lucifer, he was the worship leader in heaven. Dia adalah WL dia yang mengepalai semua pemusik-pemusik yang ada di surga. Ya, Alkitab bilang tubuhnya itu, segala instrumen musik yang ada itu ada di tubuhnya. Suaranya bagus banget, saudara. Main musiknya juga bagus banget. But he rebel against God. Dia menginginkan pujian itu datang kepada dia sendiri. He wants the praises to him because he was so beautiful, right? Nanti saudara di rumah baca di rumah. Ini dibilang Lucifer ini so beautiful. Dia itu luar biasa. Parasnya dan main musiknya. Tetapi pada akhirnya hatinya itu berontak kepada Tuhan. Dan dia menginginkan, he wants the praises that belongs to the Lord goes to him. Dan Tuhan mengeluarkan dia dari surga. Pada waktu Tuhan, when God kicked him out from heaven, he didn't just go out by himself. Pemberontakan yang dilakukan oleh Lucifer nggak cuma dia sendiri yang pergi, saudara. Alkitab katakan 1/3 of heavenly hosts he brought with him. Sama Lucifer keluar dari surga, saudara. Oleh karena itu, saudara, apa yang Tuhan rindukan, apa yang Tuhan inginkan daripada saudara dan saya, untuk menjadi pengganti daripada apa yang hilang. Amin. He's looking. Dia mencari penyembah-penyembah pada hari-hari ini. Our God is sovereign, and our life is in His hands. The very difficult things for us human is to see and to understand His plan in our life. Ya.
Yang paling susah, ya minggu lalu kita udah belajar. Seringkali, so many times, the one that hinder us most from the plan of God is siapa saudara? Is ourselves. Haleluya. It's ourselves. Seringkali yang membatasi pekerjaan Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita adalah kita sendiri. Tapi seringkali kita tuh nyalahin siapa saudara? Memang kuasa-kuasa kegelapan gitu ya. Memang ini setan-setan katanya gitu kan. Memang iblis yang mengecoh aku. Ya kadang-kadang bisa juga begitu. Tetapi tahu nggak saudara, musuh saudara yang terbesar di dalam hidup kita adalah kita sendiri. Haleluya. Ya, last week we learn about Lot's wife. Last week we learn about who we are. We are the salt. Kita harus jadi orang berguna, saudara. Kita lihat bagaimana istri Lot itu berdiri, dia lari daripada Sodom dan Gomora, tapi dia menengok ke belakang. Akhirnya dia menjadi patung ya, garam, tiang garam. Saudara, udah nggak berguna lagi. We need to, kita harus bisa meninggalkan segala sesuatu yang di belakang kita, nggak menoleh-noleh ke belakang lagi, saudara. Kita harus bisa. Susah, pastor. Setiap ketemu orangnya saya ingat lagi, gitu ya. Every time I see the person, I remember the hurt. We gotta have to leave the word, right? Kita harus meninggalkan apa yang ada di belakang kita. Jangan lagi ingat-ingat kembali. That's how you can move forward. Oh iya pastor, saya udah lakukan. Sampai utang saya juga udah nggak saya ingat-ingat lagi. Wah, bukan begitu ya kan? Haleluya. Glory to God. Iya, saya mau ikutin firman Tuhan. Wah, pastor minggu lalu bilang, ajarin saya, jangan ingat-ingat lagi yang di belakang. Jadi saya lakukan. Jadi saya lakukan sesuai dengan apa yang pastor bilang. Sampai utang-utang saya juga saya tinggalkan di belakang. Wah, haleluya. Praise God. Kalau ada utang ya dibayar lah, ya kan? Jangan dilupain kalau ada utang. Ya, apalagi sampai nggak datang ke gereja karena ada utang. Haleluya. Puji Tuhan. Our God is sovereign and our life is in His hand. The goodness of God never changes. Amen. He was good yesterday, He was good today, and He is good forevermore. Amen. His goodness endured forever through good time and bad time. Hallelujah. Yeah. Sometimes it's hard to see the goodness of God for some people maybe in California right now. Right? It's probably hard for those people that are going through the fire that is happening in Southern California. How can you say God is good? What happened? The plan of God is a mystery. Yeah. There's so many things going on, right? People sending all these videos and stuff. Maybe because of this guy or this girl said, and then, condemning God and all this stuff.
mocking God, and I saw a bunch of. I know one thing: God cannot be mocked. Allah tidak memberikan dirinya dipermainkan. Coba lihat ini, Galatians 6 verse 7. Kita baca yuk sama-sama ya, bahasa Inggrisnya ya. 1, 2, 3. Do not be deceived. God is not mocked. For whatever a man sows, that he will also reap. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan Saya nggak mau main-main akan hal seperti itu, saudara. Don't playing around with that. Yeah. Is somebody mad? It's, whatever, sometimes we gotta have to take it. But the wrath of God is so scary. Kita nggak boleh main-main seperti begitu, saudara. Makanya kita harus hati-hati. Banyak kita suka menggunakan nama Tuhan dengan hal-hal yang tidak benar. Speaking the right word of the name of God, jangan sembarangan. Ya. We see that destruction until now. It's very disheartening to see all that destruction and the loss. And this thing happening, and then we cannot comprehend and see what good is it that comes out from destruction like that. But we know, kita ngerti, saudara, apapun yang terjadi Tuhan izinkan karena ada rencana rancangan Tuhan yang luar biasa untuk California. Amin. Ada rencana Tuhan, there's a plan of God. It's God is doing for us, for everybody. Seringkali kita harus melewati hal-hal yang tidak baik itu, saudara. So many things that we learn more from destruction, from disheartening, from hal-hal yang nggak enak daripada hal-hal yang enak, saudara. Benar? Ya. The problem with us sometimes here in America is our comfort. We so comfort living here, and then we don't, the main thing, the way that we live our life, the way that we're thinking, is showing the life that we don't need God. Memperlihatkan, ya, kita bisa lihat, saudara dan saya bilang, saya cinta Tuhan, tetapi dari cara saudara, ya, hidup, dari cara saudara berbicara, dari cara kita berinteraksi dengan orang lain, kita bisa lihat kalau kita itu benar-benar mengasihi Tuhan apa enggak. Karena itu jangan heran. So don't be surprised. There's so many people here in America that don't believe God anymore. Benar, saudara. Ya. Masih uangnya aja masih in the dollar and said in God we trust. But do we really trusting Him? Apalagi kalau di dunia entertainment, they're not just not believing God, they have the courage to mocking God. Sampai kayak begitu, saudara.
Tetapi kita bukan orang-orang yang seperti itu. Amin. Ya. All I can say that God is also with us in the time of trouble and sorrow. Amen. Psalm 23 verse 4. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Your rod and your staff, they comfort me. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Itulah yang menyenangkan hatiku. Tahukah saudara bahwa the rod and the staff is talking about the authority of God and the regulation of God. Ya. Jadi seringkali pada waktu ya saudara dan saya itu when we go through problems or sometimes we go through some stuff that very hard in your life, in our life, God is actually talking to you on that difficulty, in that difficult time. Dia sedang apa? Sedang berbicara kepada saudara dan saya. The staff, the rod is the authority of God, which is the word of God. Amin. Ya, seringkali kita harus diingatkan. Waktu COVID-19, you know what happened when COVID-19 happening around the world? Semua ingat Tuhan, saudara. Everybody looking for God. Semua ingat Tuhan. Semua nangis di hadapan Tuhan. Semua datang kepada Tuhan. God, forgive us. Udah adem lagi kan? It's our comfort now. You know what? Lupa sama Tuhan, saudara. Dia yang memberikan hidup. Dia yang memberikan berkat. He gave us all the life, the life and the blessing. Tetapi firman Tuhan katakan di Mazmur 23 ini, sebab engkau bersertaku. Yet though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. God is Emmanuel. Tuhan berserta dengan kita, saudara. Okay, the question is, do we believe it or not? Nggak ada. Iya, saya setengah-setengah percaya, Pastor. Nggak ada. It's either you believe it or you're not. Can we see Him in our time of trouble? Kita bisa nggak ngerti di dalam keadaan yang sulit sekalipun, engkau tahu Tuhan beserta dengan aku. It takes faith to be able to stand firm in that truth. Amen? Yeah. The truth that speaks and guides us through our life on this earth. The Word of God that we read and hear into our life. The Word that gives us life itself. Psalm 119 verse 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi. Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Dunia ini gelap, saudara. Kalau saudara dan saya mengandalkan pengetahuan kita, if you try to maneuvering through life with your own understanding and your own knowledge, you will get lost. Kita semuanya akan tersesat, saudara. Barometer kehidupan saudara dan saya, iman kita itu nggak ada yang lain, hanya sesuai dengan firman apa enggak.
Is it according to the word of God or not? Sedikit-sedikit, pastor. Ya. Hanya firman yang bisa membawa kita kepada sampai akhirnya nanti, saudara. The word of God can help us navigate through life. Because the word is God himself. Ya, Yohanes katakan, firman itu adalah Allah itu sendiri. He knows what best for us. He knows. So this is the message that I'm about to get into. Wah, dari tadi udah panjang, Master, masih belum masuk ke ininya. This is the focus that I want to take you guys. It's not gonna be long. The Word of God, ya tadi yang kita baca. Coba kita baca lagi deh. Kejadian, Genesis 12 verse 4. Can we put it up again, please? Genesis 12 verse 4. So Abram departed as the Lord had spoken to him, and Lot went with him. And Abram was 75 years old when he departed from Haran. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. The word came to Abram thousands of years ago to go out from his homeland, ya, dari tanah airnya, dari sanak familinya, ya, dari Haran, Mesopotamia, which is the modern Iraq right now. Jadi orang Irak itu sama bangsa Israel itu sebenarnya apa? Saudara mereka, saudara. Ya. And I know this can't be an easy decision to make. You know why? Because he wasn't, in trouble or going through difficult times in his homeland. Dia nggak kekurangan. Dia memiliki apa yang dia perlukan di Haran, saudara. Very successful man. And not only that, he wasn't a young man when God asked him and told him to go out. Bukan masih muda, saudara. Dia sudah berumur berapa? 75 tahun. Emang ya, kadang-kadang kalau misalnya melihat seringkali ya hal-hal yang seperti begini kadang-kadang suka terjadi dalam hidup kita, saudara. Sometimes this is the things about God that come to our lives. Sometimes the decision that we have to make, follow His His word, or just stay put. 75. Hidup saudara dan saya, mungkin saudara udah mulai comfort, I'm gonna, this is my plan. Abraham probably already have plan, ya, di kampung halamannya. Ya, saya akan tinggal di sini. Ya, saya akan retired here. Tetapi tiba-tiba Tuhan bilang no.
You cannot be retired yet. Belum bisa, ya. You have to go out, and this is what I want you to do. Bisa bayangin nggak, saudara? Put yourself in his shoe, in his life, dan bayangkan keadaannya. Saudara udah tenang, udah punya rumah, ya, udah ada domba, sapi, ya, pembantunya juga udah ada, ya. Terus tiba-tiba Tuhan bilang, now go. Dan ini bukanlah suatu hal yang gampang, saudara. Memang apa yang kita ingin belajar daripada Abraham ini adalah hal-hal yang seperti ini bisa terjadi di dalam hidup saudara dan saya. He was comfortable. He was enjoying his good life. God have a way in our life to get us off our comfort zone. Comfort zone to striving forward into His plan and His vision. Seringkali apa yang Tuhan ingin, visi yang Tuhan berikan di dalam kehidupan saudara dan saya, itu selalu membawa kita dari comfort zone kita untuk masuk ke dalam rencana dan rancangannya. When he heard God's voice, he obeyed and stepping into the call. Luar biasa, ya. Saya pikir-pikir begini, how can he do that? Gimana caranya ini Abraham ini bisa bikin yang seperti itu? Seringkali mungkin kalau hal yang seperti ini datang kepada kita, aduh, udah enak, ya kan? Udah enak, ya. Hidup udah ini segala macam. Tiba-tiba Tuhan suruh go, aduh, ogah juga. Udahlah Tuhan, saya di sini aja. Itu dia yang tadi saya bilang. Seringkali yang menghambat akan rencana Tuhan, rancangan Tuhan jadi di dalam hidup kita adalah diri kita sendiri. Tuhan pernah maksa nggak? Nggak akan paksa, saudara. But I know from this, the word of God, when he heard that, right, he had that conversation, and he agree, obey, and go. I believe that he already have a fellowship with him. Dia sudah mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. When he heard, he obey and stepping into the call that beyond his understanding and expectation. Yang gak bisa dia pikir, saudara. The call that need faith and obedience. Rencana dan rancangan Tuhan dalam hidup saudara dan saya seringkali nggak perlu kita ngerti, saudara. Nah, kok begitu, Pastor? Iya. Sometimes that you don't have to understand everything about what God planned in your life. All you need is your obedience and your faith. Kok bisa begitu, Pastor? Saya kan harus tahu. Kalau saya disuruh misalnya, I want to know if you said that go to Papua misalnya. Go to Papua. I want to know where I'm gonna live. Who's gonna pick me up at the airport? Ya. Terus bagaimana cuacanya di sana? How's the weather is gonna be there?
What kind of clothes that I have to take with me? Ya kan? Aku harus bawa jaket hujan, bawa jaket ini, bawa itu. I want to know the detail. Ya, manusia ya. Manusia akan selalu human thinking and knowledge always want to know the detail. Tetapi sama Tuhan yang kita perlukan adalah obedience and faith. The call that changed his identity from Abraham to Abraham, the fathers of the believers. Semua agama-agama yang ada di dunia ini panggil Abraham Bapa Abraham. I believe that Abraham not only focused on the promises of God yang akan menjadikan dia bangsa besar. He's not just focus on that, but the more important thing that he believes and put his trust is the one that gave the promise to him. Seringkali kita itu gak perlu khawatir dengan apa janjinya, tetapi kita harus mengerti siapa yang memberikan janji itu. Amin. Kalau Tuhan yang berjanji, Dia akan lakukan. He will do what He promised. I will make you a big nation. That's all He have from God. Mau jadi bangsa yang besar. Tapi proses untuk menjadi bangsa yang besar itu dia harus lewatin. Tetapi dia nggak khawatir karena dia ngerti siapa yang memberikan janji itu di dalam hidupnya. Amin. This is how you can align the view of God into the view of you. Bagaimana cara saudara memandang dan bagaimana cara Tuhan memandang, ya? Kita surrender our life. He obey. By doing that, he's aligning his view to God's view. Surrendering our view to his view. By doing that, he was able to see the promise alive in front of him. And that is faith. Itu adalah iman, saudara. Hebrew 11 ayatnya yang pertama. Hampir selesai, saudara. Almost done. Now faith is the substance of the things hoped for, the evidence of things not seen. Iman itu adalah sesuatu hal yang engkau tahu engkau sudah punya, saudara. Engkau sudah dapatkan. Dan iman itu engkau dapatkan karena engkau mengerti siapa yang memberikannya di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Kita bukan beriman kepada Tuhan yang mati, tetapi kita beriman kepada Tuhan yang hidup. Semua janji Tuhan akan dipenuhi. By believing and obeying God, faith arise and alive in Abraham's life. Hebrew 11 verse 6. This is the key for us to go through 2025. Tanpa iman, saudara, kita akan gampang digoyahkan. Kita akan gampang terseret. Kita gampang akan melakukan hal-hal yang gak sesuai dengan hatinya Tuhan. Hebrew 11:6. But without faith it is impossible to please him. For he who comes to God must believe that he is, and that he is a rewarder of those who diligently seek him. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah.
Tidak mungkin. Hidup saudara dan saya berkenan kepada Tuhan tanpa iman. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Ya. Yang memberikan upah untuk saudara dan saya bukanlah Tuhan yang mati, tetapi Tuhan yang hidup. God is looking and asking, do you really believe in me? Would you surrender and trust Him completely? Our God is a good God. Amen. Ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik di dalam hidup saudara dan saya. Luke 11 verse 9. So I say to you, ask and it will be given to you, seek and you will find, knock and it will be open to you. For everyone who asks receives, and he who seeks finds, and to him who knocks it will be open. Ini Tuhan Yesus sendiri yang bilang, saudara. Ya, if a son asks for bread from any father among you, will he give him a stone? Or if he asks for a fish, will he give him a serpent instead of a fish? Or if he asks for an egg, will he offer him a scorpion? If you then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask Him? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu di sorga. Haleluya. He knows what best for our life. Seringkali kita bertahan, kita berpegang, sometimes we holding on to your plan, to your view in your life, and you don't want to surrender your plan and your view to His plan and His view. Tahukah saudara, pada waktu engkau mau surrender, your life will be changed. Dia akan memberikan yang terbaik dalam hidup saudara dan saya, because He knows what best. Don't be satisfied. Feel comfortable. Ya, engkau mungkin lagi, udah, it's okay lah pastor, it's alright. You know what? God have a greater things that He wants to do in your life.